Dobar dan. Dobro, nije baš jutro. 11 sati je, ostao sam u sobi spavat, odmarat. I danas će biti neki prazan dan, ajmo reći. Ne znam šta ću radit, bez motora smo do daljnjeg, ne znam je li paket uopće na putu. Ja računam da će doći sutra, tako da ćemo sutra u toku dana najvjerojatnije moći montirati motor. Vidjet ću šta ću danas raditi, ću se prošetati po Castellonu i trebam neke druge opcije za spavanje, nešto još jeftinije, 40 eura dnevno mi je, mislim da je to skupo, šteta što je kamping dalje, sad mi je materijal za kampirat na motoru, tako da ćemo vidjeti u toku dana. Evo nas na ulici, 11 sati, 36 stupnjeva, jučer je popodne kad sam tuda prošao bilo 43 stupnja. Ovo je navodno centar grada, tako da, evo sad me dira sunce, zvizdanje opet. Mi ćemo se prošetati da vidimo šta ima ovdje po gradu. Navodno grad nije puno velik, izašli smo iz hotela, tako da evo vidiš. Ajde, idem se prošetati, nešto pojest negdje, neću u centru grada, malo ću na periferiju, pa ćemo vidjeti. Ovdje sam u komercijalnoj zoni, ovdje je sve puno dućana, ovo je nešto fashion, tako da ovdje nećemo naći ništa za pojest. Ama mislim, i ako nađem nešto, neće biti na nekoj pristojnoj cijeni. Tako da, teško fashion sve. Gradić je jako lijep, pun je ovih detalja, na primjer ko ova skulptura, onu prije što smo vidjeli, ova. Ima ovih fontana, pravi mali lijepi, kako se to kaže, putovi. Evo tu, pa nisam iskužio, tu smo kao valjda. Crkva, ono, i još jedna fontana. Ovo su vatrogasci, imaju nekako okupljanje, nemam pojma zbog čega. I fontana. I crkva. Nek nam ne fali crkvi. I ovaj toranj. Toranj je ogroman, ne vidi se ovdje uspored crkve jer ovaj kut kamere malo vara, ali toranj je stvarno oveći. Evo još jedna statua, znači to je treća statua koju smo vidjeli već. Vole oni statue ovdje. Mali su bili valjda. Mislim da je to u prirodnoj veličini, kist je u prirodnoj veličini, a on slika crkvu. Čisto da ga usporedimo po visini sa mnom. On bi bio tipični Španjolac odavde. Ićemo ući u crkvu čisto da vidim, nisam bio godinama u crkvi, da vidim kako izgleda. Bilo je to zanimljivo iskustvo. Ono što me zapanjuje uvijek da je polovina tih svetaca što su na muralima i na slikama i na onim ostavljenim površinama koje su divno izgledaju, da budem iskren, polovina njih je naoružana. Znači ono, ili neki mačevi ili noževi. Onda ima jedan dio tih svetaca predstavljenih na tim slikama koji imaju opremu za tehničko crtanje. Valjda su bili arhitekti, koja buka. Ovaj gospodin tu uređuje stubove, čisti ih i crta. Evo još jedan tu ispred.
can see your touch. Sad već idemo prema ovim zonama koje su meni draže. Centar nikad ne voli. U centru je sve nekako artificijalno, beživotno, sterilno. Kad se makneš iz centralnih dijelova grada, i onda počinje da ima nekih tragova ljuškosti, šarenila i varijacije na temu. Po minutama sunce je visoče na horizontu i raste temperatura. Teška vrućina će danas isto biti. Skužio sam da je ovaj vikend će biti neki, da će ovaj vikend biti neki festival muzike. Tako što se tiče spavanja i toga svega, vidjet ćemo će li biti mjesta. Ne znam gdje ću danas ići spavat, morat ću se odlučit. Tako da u ovom hotelu je bilo ok, ali ono, bilo bi mi draže da je bio 4 puta manje skup. Zapravo da je bio 4 puta jeftiniji. Ovdje se nešto gradi. Odlično. Dobro. Pivnica. Gledam da li da popijem jedno pivo. Ajde, jedno pivice za živce ćemo danas da skuckamo. Tako da bolje počinješ jednim pivom. A i ovo je veliko. I iznimno veliko. Ovo je ono što ja volim od juga Španjolske. Nisam se još ni makao od Barcelone, samo na 200 km. Pitao sam pivo sa sendvičem. Kad ti daju pivo, daju ti, ovo se zove tapas, znači tu sam dobio besplatno malo ovih oliva i salatu, navodno rusku salatu. I šta budemo južnije išli, barem u Španjolskoj, to će biti tako. Svaki put kad piva neko pivo u nekom dućanu, dobit ću ove tape. Hajde, da se osvježimo malo. U Barceloni za ovako mali pijatić morao platiti 2-3 eura. I za ovo da mi daju jednostavno da pitam da mi daju, morao bi platiti isto 2-3 eura. Ono, u Barceloni je sve skupo, očigledno, mega grad, metropolitanski, tako da je sve skupo. Ali zato ćemo vidjeti prema jugu, što se budemo spuštali sve niže, hrana bi barem trebala biti sve jeftinija. Razmišljam da li da odem i da kažem onome mehaničaru da mi pogleda ostatak sistema za hlađenje motora i da mi očisti malo, ali strah me da mi opet nešto ne razbije. Ne znam, vidjet ću. Mislim da ću ga ići posjetiti ovako jedna espresso surprise visit. Ok, čašće bolje izgleda, gledao sam prognozu vremena. Danas ćemo samo do 38 stupnjeva ovdje ići. Znači ne bi trebalo preći preko 40 stupnjeva. Tako da valjda neću umrijeti od vrućine danas isto. Evo nas u školi umjetnosti. Da vidimo šta umjetnici slikaju. A izgleda je tematika naranča. Da, ova zona dole u sredini Španjolske se bavi uzgojom naranče, poprilično. Koji nažalost sad svi ovi sektora agrikultori imaju problema. O, pazi, jedan domo. Odlično. Vamos a ver. Idemo vidjeti taj domo. Pazi kako je dobar. Struktura doma. I bili su nacrtani, napuvani nekakvi baloni. Mrtav golub. Nešto mu nije dobro sjelo. I ovo je kao neki termički šelter, ono, jel? Pa dobro. Vidiš, svašta se nauči. Malo se čovjek prošeta pa nauči. Evo nas nazad u dućanu. U mehaničara da vidimo šta mi priča, kako je danas trenutno u WC-u, uvatio sam ga u lošem momentu. Aj kad izađe vidit ću. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Hace mucha calor hoy otra vez, ¿no? Evo, bili smo u mehaničara, zvao sam u Madrid, onaj komad dolazi iz sutra, znači još jedan dan ću morat provesti ovdje u Castellonu. Rezervirao sam sobu opet u istom hotelu, neka drugačija soba, nadam se da će biti ok. Šta još? Isto je termostator, ima pukotinu na sebi isto, tako da ćemo, s obzirom da idem u zonu velike vrućine, i ovdje u Španjolskoj isto ogromna vrućina, ono što ću napraviti to je da ćemo odlučiti ne montirati termostator nazad, tako da voda cirkulira svo vrijeme po svim ovim vrućinama ogromnim koje su. Mislim da je to iznimno dobra opcija. Vjerojatno će u Africi biti još vruće. Opet smo tu u drugom baru. Kad smo na ljetovanju, pa budimo na ljetovanju. Prinuđeno ljetovanje. Pitao sam ovo piće koje se zove granizao. To je onaj limun sa ledom i vino. I dali su mi umjesto neke ovako obilnije tape, pa neke tu chipi chips besplatno, da se ne napijem. Ništa. Danas ćemo provesti dan najvjerojatnije u hotelu, izležavajući se i gledajući malo, praveći planning za Maroko i tako nešto jednostavno. Neću neke velike planove za danas raditi, bit će vruće, ne da mi se hodati po gradu. Prošetat ću se 2-3 sata i onda ću poslije ići za leć. Mislio sam da je Castellon više uz more nego što jeste. Ne da mi se ići sa javnim prevozom zbog maski i svega onog, to me žicira teško. Tako da, a naročito po ovom Zvizdanu ne mislim hoda do plaže. Mislim plaže do mora. Ima više od 5 km do tamo. Tako da ću najvjerojatnije provrzmat se malo ovdje po gradiću, po sjenci ako može, kao sad, i provest ću dan izležavat se u hotelu i čitat ono što sam prije rekao. Tako da sve ok. Upeklo sunce, rastopi mi desert. Ne može ovako stvarno prevruće. 35 stupnjeva i penje se dalje. Ok, idemo u sekundu u hotel da vidimo će li ko sad biti tamo. Da napravim check-in i da odem u sobu. Ovdje van je teški Zvizdan. Nema smisla uopće biti na ulici. Aha, prepoznajemo ovaj čošak. Mislim da smo tu, na vratima sunca. A da, tu je počelo sve s ovom komercijalnom ulicom ovdje ispred. I ovdje lijevo bi trebala biti fontana. I onaj sat. Evo je, fontana i sat. 39 stupnjeva, dame i gospodo. Čisto tako da zabilježimo tu izvanrednu temperaturu od lijepih 39 stupnjeva, a bit će visoče. Ponovo dobili smo istu sobu, 5 eura skuplju. Navodno danas počinje onaj festival o kojem smo jučer pričali i digli su cijene za 20 eura, ali eto nisu mi naplatili s obzirom da sam bio jučer tu. Tako da smo ponovo u istoj sobi. Jučer nisam našao air condition, kako se zove, daljinski upravljač. Danas ga imam pri ruci, tako da ćemo lijepo da uživamo. Nadam se da nije prebučno. Evo ga, tu je. Kaže da je bio tu jučer isto, ja ga nisam vidio. Uštikamo, stavimo 18 stupnjeva da na brzaka srušimo temperaturu. Ja se idem istuširat.